না কাবেল মানুষ সকলে জিম্মাদারি পাইব, লিডারি করিব, হুকুম করিব, কানুন চলাইব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজিয়া হাজ গরিয়রে বেশা বেশি অনরাতু গম লাগে দেন দিল্লা এখন চলে দে সই নে না সই অনরা গাইলি দি হয়ে পারিবা যদি না সই দইলে আর হতা নবারাইম অনরা হামাকা ইউটিউবের মাঝে সাবস্ক্রাইব করিবা অক্কতা হুন্তমন হত দইলে সই হতা হুন্তমন হত দইলে আর ফেসবুকের মাঝে ফলো করে দিবা অনরা ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক কান অনরা তো চোখে চাইতে আদে চাইতে খবর দিনলা হতা হানে ফোনি খবর দিনলা হতা ফোনতে মন হত দইলে মুরব্বী সুরব্বীরে বোয়া গারায়রে অনঠিয়া বাইরে সাহা বাইরে ফোনি লইবা তলে চাই कियामत के निशाना क्या है, कियामतर निशाना की तले सवाल गजे दे कियामत थदे यानर निशाना की मानुषे कले कियामत हासाय गिये गय कियामतर आलामत एन होयर हदुन सवाल नगर ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जवाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होने लगे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दे कि बोली हইলে যেতে নাকি দুনিয়ার মাঝে মানুষ সকলে গুনাহ বেশি করে ভাববার লাগে, बेशा बेशी गुनाह करे, गुनाह करने ज्यादा गुनाहों करने लगे और लोग अपने माँ बाप की नाफरमानियाँ और उन पर सख्तियाँ करने लगे। और मानुष सकले हदे निजर माँ बापर हदे नाफरमानी करिब, फरमादारी नकरिब आरो हदे माँ बापर लयरे उल्टा हुल्टा मातिब, जियान करते হয় यान नगरिब, जिक्षा नजाइते হয় इक्का बेशी जाइब हदे एंदिल्ला मानुष सकल इने हदे जे मानुषे निजर माँ बापर हता नदरिब दे नदरिब आरो उल्टा हुल्टा घरत थाकिब तेसेरी और मानत में खयानत होने लगे और गाने बजाने नाच रंगों के ज़्यादती हो जाए। नाच गान कल हदे शरारती अकल बेशी बारी जाइब गय हदे रास्ता बड़ा गान बाजना थाल अगाइरा अगाइरा रंगडंग हदे बारी जाइब गय बेशी हो जाइब गय। 5 पिछले लोग पहले बुजुर्गों को बुरा कहने लगे, जिन ने कि आगर बुजुर्ग कलाशील दुनिया तो हुरा गिये गय, जिन आगर आगर मानुष कलाशील मानुष इनरे हदे आर दिक्या जिन ने कि टूटा फूटा हदुन मानुष निजर काबिलियत देखायरे निजरे निजे बारिक मन करी इने हदे आगर मानुष हदे कियाशील बुरा मानुष हदे बुरार हता कुरार गु बुरा मानसर हता हनेलद्दे हईरे बुरा मानुष इन अल्लाह बोली आरा ध्वंस हये कि गय आरा एखन दे फिसफास इंग्लिश हता हईबारेर आगे दे हदे तियात मुतिबा हईरा आरारिम भत्य न दे एन हईरे आगर बुजुर्ग कलरे खराब बोली हईब फिसर मानसे आगर मानसरे खराब बोली हईब। 6 नम्बर से
बेलम और कम एलम लोग पशुआ बन जाए হদে বেলমি মানুষ আর হদে হম এলম ওলা মানুষ হদে ইমাম বনি যাইব গয় ইমামতি করিব এন্দিল্লা ওর ডেক মারিব হরে সরে চাইলে ইমাম সাহ গরিব দিয়ে তার আত্ম আরও বেশি ইবারে বেশি ইমামত্ব আর ইমাম লাগিব शरवाहे वगैरह कम दर्जे के लोग बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगे हदे जिन ने की हदे আল্লাহ হুয়ান অকলে আল্লাহ গজ্জেদে মানুষ অকলে গরু সরন্যা হুয়ান অকলে বেশি উচল উচল গড় কোটা অকল বান্ধিব মাল সম্পত্তি অকল জোৰাইব যে মাইনসত্তু এহত্ত হাইলে আর এহত্ত চিন্তা লাগে ইন্দিল্লা মানুষ সদে উচল উচল গড় কোটা অকল বান্ধিব না খাবে লোগों को बड़ी बड़ी ओहदिन मिलने लगे আর হদে জিন নাকি না কাবেল মানুষ অকল আছে কাবেল নাই হন কোয়ালিফি নাই হন একখান হাইবত নলাগে দেন দিল্লা মানুষ না কাবেল মানুষ হদে এই বড় বড় জিম্মাদারি অকল পাইব প্রধানমন্ত্রী হাম পাইব ফরেন মিনিস্টার হইব কমান্ডার হইব এন্দিল্লা জিম্মাদার হইব তো সমঝো কে কিয়ামত করিব আ গই হে তোলে হদে অনরা বুঝ কিয়ামতর দিন হদিয়ান কিয়ামত হদিয়ান আন করিব হাসা হাসা গিয়ে গয়